So, nakaset yung pulse interval at 1,000. Nasa 1,000? Yes, sir. Yes? Ito, ilalagay mo sa 1. 1? Yes, sir. Okay na, lagay ko yung time. Ayun na naman mag-video. Okay, wait muna. Place dito. So, abductor pollicis brevis, intensity. Parang na ng phone. Okay na ba sa inyo yan? Identifiable na qualitative description. Nothing. Wala pa. Wala pa. Yan. Kulang pa? Okay na ba sa inyo yan? Masakit na ba yun dito? Konti pa. Yan. Yan. Okay na yan. Okay na yan? Okay na yan. O, tingnan nyo ha. 4 point... Okay na? 5. At 5.0 ang i-maintain natin. 0. Huwag muna. Tanggal. Tanggal. Off. Lipat sa 500. So, i-constant na natin na nasa 1 yung pulse duration. Pulse interval is at 500. On. Nag-limit. 0, 0. Pero may iPad mo. Time. 2 minutes lang. Huwag muna. Ito na. Okay. Place. Again, kung saan initial yung pin base. Oh. To 5.0. Oh, ayan na. Mas Hindi ko mabilis. makita. Mas mabilis siya. 5.0 pa rin? Oo. 5.0. 5.0 at 500. 500. Millisecond. Qualitative ang description nyo dito ha. Susulat nyo doon. Mas mabilis. Sa noted muscle contraction. 0. Mabilis. Tanggal. Mas mabilis, no? Off. Move to 100. On. 0, 0. Time. Huwag mo na. Okay na. Please. 5.0. Sobrang bilis. Oh, bilis. Sobrang bilis. Susulat nyo na? Okay na? Guys, kaya na? Oo, sobrang bilis. Next. Okay. 0. Off. What puts in the 100. 100. Off. 2. 50. Okay. Off. On. 0, 0. Time. O yung yung tignan mo. Oo Placement. nga. 50 to 50. Intensity to 50 na yan. 5.0. So, bilis. Sobrang bilis. Yun na yun eh. Masakit, masakit? Tumatayo. Nanigas na. Uy, tumayo. O yan, 5.0. Tumayo. Steady lang, tapos Oo, Okay na? steady lang. 0. Sure ba na? Tumayo. Tumayo. Nag-adapt. 10. Nilipat na yung kamay mo. 10. On. 0, 0. Ko lang yun. Placement. Oh, good luck, Jimmy. 10. 5.0. Ab palabas. Masakit na naman. Hala, baka maputol. Lalo siyang nag-ano. 5 pa rin yan. Steady pa rin. Wala pang 5. Yan, yan ay 5. Lalong nag Mas malala. Mas malala yung pagkaano niya. 0. Oh. Okay. 2. 5. Kaya mo pa. Okay na? Yes. On. 0, 0. Mag-work mo siya. Time. 10 yung Okay, kanina. 10 ito. yung kanina. 5. 5 na. 10 yung kanina. 10 yung kanina. Ito na ang 5. 5.0. Hello. Parang pareho ng stem. Di, Pati yung ano niya. Hindi pa rin yung kamay niya. pati yung finger. Oo. Pati yung iba, umakyat na. 0. Sa medial. Nag-shake na siya. O, pakilinisan yung hypotina.